Awa suntan, na suntan, geesha ayyaanaan, issixoosaan ammanos, ammanidi xalahiyaa kaddoos. Bonchchettidanne dosettida Xoossaa keettaa asati, Xoossayka inttena dosiyoogeeti, Xoossaa naati, geeshsha Maariyaama dabboti, Maariyaamo siiqiyaageeti, Maariyaamakka inttena siiqiyoogeeti, aawati, aayeti, ishanttinne michchoti hagaa cenggurssaa kaalliyaa dere ubbay Toophphiyaappekka Toophphiyaappe kare baggaara hagaa kaallidi de'iyaa dere ubbaykka ay mala ha saatiyaw gattidetii? Ay mala gam"idetii? Ay mala ha wodiyaassi gattidetii? Inttenanne tananne heemmiddinne naagiiddi ba qesiyaan haphphidi ba kiitanchchatun naagidi xube xubbennan agunttay caddennan dumma dumma nuna xubbiyaabatinne onggiyaabati darobati de'ishin hegeetussidi aattidi immennan inttenanne tananne naagidinne heemmidinne ha wodiyaa gattida Xoossaassi galataynne bonchchoy ayyo gido. Aayee geeshshe Maariyaamissikka galatay bonchchoy iyyo gido. Geeshsha kiitanchchatus abaa markkattidaageetus Xoossaassi giidi banttanatettaa aatti immidi meennan uyennan banttanatettaa Xoossaassi immidi xoomiiddinne woossiiddi goynniiddi takkida geeshshatus ubbaassikka galatay etayyo gido. Hashshu inttena zillayitti hagaa soommanuwaa godeegaa oyqqidi birshshidi aattida asaa ha layttaassikka inttena hashshu koyro saaminttaassi qorennan shaakkennan inttena ubbaakka gattees. Gattida Xoossaassi galataynne bonchchoy ayyo gido. Hegaa giyaaba gidikko Xoossaa qaalaappe hachchi woggaa gallassay woygii? Woggaa gallassaa giyoogee Xoossaa gallassaa, Xoossay bayyo doorido gallassaa. Atinaatiyoosikka ba qiddaasiyaa bollaani woykko ba sabaa bollan woygide giyaaba gidikko Xoossaassi doorettida gallassiyaa geliyaaro ufayssan ekkoosi. Akka qa gelada qa baydda diishin qassi ufayssan okka moyssoos giyo hachchi woggaa gallassaa hashshu inttenakka tanakka heemmiddinne naagiddi Xoossay gattees. Gattida Xoossaassi galataynne bonchchoy gido. Hachchi gallassaa xeelliyaagan tamaarana. Tamaariyoogeekka de'o qaalaa nuuni Xoossaa qaalaa wonggalaa mishiraachchuwaa demmiyoogee awappe giyaaba gidikko Luqaasa mishiraachchuwaa shemppuwaa issuwan payduwaa 48 bollan de'iyaa wolqqaama qaalaa denddo oottidi tamarissana. Tamaarissiyaagee Xoossaa gido, zoriyaagee Xoossaa gido, nu giddon beettiyaagee Xoossaa gido. Kase aadhdhida nabeta, hiraaganchchata, hawaareta, sabanchchata Xoossaa qaalaa geeduwaa kaallida erissiyo ashkarata ubbaa etayyo eta wozanan qonccidi godaabaa markkattidi saluwaa kawotettaassi eti giiganaadan oottida Xoossay tanakka inttenakka tayyokka qoppiyaa kahaanne haasayaa inxarssaa immidi inttessikka xaafiyaa wozanaa kahaa guuggiyaa immidi ba qaalaan de'idi nagaraa paaxidi Xoossaakko simmiyaa dereta inttenakka tanakka Xoossay ootto. Hagaattuwan yaagees 48 bollan. Yeleta ubbay hachchippe doommidi yeleta ubbay tana geeshshe yaagana. Hachchippe doommidi yeleta ubbay tana geeshshe yaagana. Ha qaalaa xaafidaagee 72 kaalliyaa godaa kaalliyaa deretu giddoppe issuwaa geetettidaagee 4 mishiraachchuwaa wonggelaa giddoppe issuwaa xaafidaagee Yesuusi erissiyo woykko ashkaratu erissiyoogeetu ashkaratu woykko oosanchchatu deqqa mazamure geetettiyaageetu maxaafaa xaafidaagee geeshshay Luqaasi xaafis giyoogaa.
ha qaalaa haasayiday nu aayyiya nu godiya godattiya ba geela'otettaan shahaarada geela'otettaan yelada ha'ikka qassi geela'otettaan geeshshatettaan de'iyara ashuwan geeshshiya shemppuwan geeshshiya de'uwan geeshshiya qofan geeshshiya hanotan ubban geeshsha geetettiya geeshsha maariyaamo. A haasayanawu danddayidoogeekka ha qaalaa aybisse giyaaba gidikko geeshsha Gabreelle saluwappe yiidi ushachcha baggaara iyyo gakkidi I sinttan goynnidi iyyo galataa bonchchuwa shiishshidi Xoossaa yeliyaare heezzu geeshshaappe issi geeshshaa yeliyaare heezzutuppe issuwa yelanawu giigidaare heezzatuppe issoy nenan ashuwan qonccanawu giigidoore ne ashuwappe ashuwa ne shemppuwappe shemppuwa denttidi de'uwa demmanawu giigidaare Xoossay Addaame nagaraa 5,500 layttaa muliyaa Si'ooliyan woykko sohuwan imetto tanggoy de'iyoosan xuman de'iyoosaappe poo'uwa demmi aattanaassi giigidaare Daawite zerettaappe beettidaare neessi qassi Daawite dabbo geetettiyaarippe yelettiyo geeshshee neeni ayba doorettidabee ne ayba anjjettidabee yaagiddi I sinttan eqqidi geeshsha Gabreelle woygide giyaaba gidikko iyyo hagaadan galataa shiishshiis giyoogaa neyyoo bonchchoy bessees yaagidi oychchin he wodiyan geeshsha godattiya nu aayyiya nu Xoossaa yelidaara de'o buddeenaa yelada immidaara de'uwaa nuussi immiya Godaa yelidaara maxaafaa bollan meretaa maxaafaa bollan Addaame nuuppe issuwaa gidiisi geetettidi haasayettidoogaa maaran ha issuwaa gididaagee ashuwaa maayidi nunan nunatettaa bana ba erissiyo woykko ba kiitanchchatuppe ziqqi oottidi bana garssa bagga oottidi nu ashuwaa maayidi wullidosaappe denttiyaagee koyidosaappe xayidosaappe nuna koyidi demmidaagee nu de'oy xayin nu de'uwan nuuni kawuyidaageeta nuna bonchchanawu yiida Godaa Iyesus Kiristoosa a yeliyoogaa odiyo gishshataassi woygide giyaaba gidikko hagaattuwan yaagiis Gabreelle yiidi hagaattuwan yaagiis geeshsha Xoossaa aayee neyyoo bonchchoy besseesi neyyoo galatay besseesi neyyoo sabay besseesi hegaa giido gishshawukka taani Xoossaappe kiitettada neekko yaasi neekko yaadanne hagaada Xoossaabaa markkattaysi yaagis giyoogaa he wodiyan taani aybakka oottida asa gidikke waanidi hagee hegaattuwa hananawu danddayii ayssi hegaattuwa hanii taani eriyoobay baawa ta geeshshatettaan ta geela'otettaan de'iya asa hegee baynnan diishin awuppe yiidi hagee hananawu danddayii yaagada oychchido wodiyan I yaagis heezzu geeshshatuppe issi geeshshay nenan yiidi aqanawu deesi hegeekka alamiyaa ubbaa pattiya alamiyaa ubbaa xayidosaappe zaariya de'o Goday nenan aqanawu deesi yaagidi odiis giyoogaa he qaalaa siya simmada nagaraa qashuwaappe asa ubbay birshshettiyoogaa eridoogaappe guyyiyan geeshsha Gabreelle iyyo odo misiraachchuwaa maaran aappe siyada ubbabaa siya simmada tumakka worddotenna Xoossay iyyo hagaa qaalaa ushachcha baggaara ushachcha hayttan issi gattido gishshataassi woygade giikko yeleta ubbay tana hagaappe sinttan geeshshe yaagana kawuyidaageeti ubbati kawushay etaagee laamettiyo wode yiisi wullidaageeti denddiyo wode yiisi samettidaageeti namisettidaageeti kalliyo wode yiisi saamettidaageeti de'uwaa haattaappe uyidi aliyo wode yiisi dumma dumma metuwan de'iya asati metuwaappe yedettiyo wode yiisi la'atettaa kiyo wode yiisi huqqunay etaagee attiyo wode yiisi huqqunaa banttaagaa dogidi Xoossaa la'atettan de'iyo wode yiisi xalahiyaa kushiyan qashetti diyo wodiyaappe kiyo wode yiisi harati ubbay xalahee nuusi huuphiyaa yedhidoogee huuphiyaa nuugaa yedhidoogaa kiyo wode yiisi la'atettaassi kiyo wode yiisi asawu goynniyoogaa gidi Xoossaassi goynniyo wode yiisi hegeekka polettidoogee geeshsha Gabreelle tayyo odidoogaappe
guyyan polettiyo gaattuwan ammanetteesi aqaalan taani ammanettaysi gaada worqqaanne haariyaa giyoogeta naa'ata suqqaydda de'aydda hagaattuwan yaagaasu giyoogaa yeleta ubbati tana geeshshee gaana yaagaasu. Isayaasikka bayyo odetta hiraagaa maaran kasetidi gal"a maachchay yaanaappe kasiyan daro xeetu layttatuppe kasiyan daro sha'u layttatuppe kasiyan daawita du'ay Xoossaa aayyo sabbidoogaattuwan hagaattuwan yaagidi sabbidoogaattuwan asay Xoossaa aayyo Tsiyoone geetettanawu doosu. Tsiyooniyaa giyoogeekka asay iikko shiiqidi kuwan attiyo kuwan shemppiyo soho geetettawusu. Hinnakka I giddoppe asay beettido gishshawu asi yelettido gishshawu la'atettaa kessiyaa Xoossay yelettiyo gishshataassi akka Tsiyoone geetettawusu. Tsiyoone giyoogee kuwaa asay shiiqiyoogaa metuwattida asay shiiqidi hegaa maadettiyo sohuwaa awan daafuriiddi lechchummiiddi de'iyaa asay cawaxxiiddi de'iyaa asay shiiqidi he kuwan uttidi shemppuwaa demmiyo sohuwaa de'uwaa demmiyo soho geetettiyaara akka hagaa Tsiyoone geetettiyaara yaanawu doosu yaagis. Tsiyoone giyoogee geeshsha woosa keettaa nu woosa keettaa maaran odettees. Tsiyoone giyoogee dumma dumma katamatun odettees leemisettees. Tsiyoone giyoogee haratun harabatunkka leemisettees giyoogaa. Hegeetuppe issoy Tsiyoone geetettidaara nu aayyiyaa geeshshiyaa Maariyaama mazumurenyay woykko sabanchchay hastamanne hosppun tammanne usuppunan payduwaa ichchashaappe doommidi duge wurssettaa gakkanaashin de'iyaa qaalaa bollan I wottidoogaattuwan hagaattuwan yaagiyaa qaalay de'ees yaagiyoogaa. Asay Xoossaa aayyo Tsiyooniyo yaagana I giddoppekka asi yelettido gishshataassa ikka qassi kawoy o baasido gishshataassa yaagees giyoogaa. Kawoy o baasido gishshatawu geeshshatettan baasido gishshatawu sarotettan baasido gishshatawu siiquwan baasido gishshataassi Xoossaassi giigada eqqida asa geetettiyo gishshataassi Xoossaa keettaan geeshshatettan de'ida asata geetettiyo geela'otettan baasettidaaro gidiyo gishshataassi sarotettan baasettidaaro gidiyo gishshataassi asuwan geeshsha shemppuwan geeshsha de'uwan ubban geeshsha qofan geeshsha yelanaasinkka geeshsha yeladakka geeshsha sinttappekka geeshsha ubbabankka geeshsha geetettada de'iyaa nu aawaa nu godaa nu de'uwaa Xoossaa yelida aayyo okka kawoy waatide giyaaba gidikko baasiisi geeshshatettan baasiisi sarotettan baasiisi a hegaa gidiyo gishshataassa yaagidinne hagaattuwa yaagiyaa qaalaa daawiti markkattidoogee hachchi gallassan odettiiddi dees giyoogaa. Hachchi gallassan hegaa yaagidi giyoogaa. Hegaakka duge baggaara daawiti sabaa bollan hosppun tammanne usuppunan laappunaa bollan hagaattuwan yaagiyaagee dees. Nenan de'iyaa ubbatikka yaagees. Nenan de'iyaa ubbatikka ufayttiyoogaa gaattuwan odettiis yaagees giyoogaa. Nenan de'iyaa ubbatikka ufayttiyoogaadan odettiis. Daawiti hiraagaa odiiddi daawiti godaa sabbiiddi daawiti geeshshebaa hiraagaa saban qonccissiddi woygidi giikko nenan de'iyaa ubbati ufayttiyoogaadan odettiis yaagees. Sabanchchaa daawita saban hosppun tammanne usuppunan payduwaa laappunaa bollan duge wurssettaakko shiiqiyo wodiyan nenan de'iyaa ubbatikka ufayttiyoogaadan odettiis yaagees. Nu ay geeshshen de'iyaa nuuni ubbaykka ufayttiyoogaattan nuussi odettiis. Nu ay geeshsha Maariyaamin de'iyaa asay ufayttiyoogaadan odettiis. I ashuwaappe ashuwaa I shemppuwaappe shemppuwaa denttidi de'o Xoossay iippe yelettidi yelettanaashin I uluwan aqidi 9 aginanne 5 gallassaa I uluwaa saloy sa'ay danddayenna Xoossay I uluwaa araata kessidi I uluwan aqidi fe'idi asi na'ay yelettiyaadan yelettidi qeeri naatudan
guutta naatuura issippe urqqaa munaqqidi he munaqqido urqqaykka haratuuge aybanne oottenna shin I qassi munaqqido urqqaa bollan punnidi oottin de'uwa immiya Xoossay yelettidoora hegeeti nenan ufayttana yaagis giyoogaa. Nenan de'iyaageeti ufayttana. Geeshsha Xoossaa Aaye Maariyaama diya asati nuuni ufaytteettees. Ammanuwan minnidaageeti nuuni ufaytteettees. De'o Xoossaa demmidaageeti nuuni ufaytteettees. Akeettan de'iyaageeti nuuni ufaytteettees. 40 qammanne 80 qamman de'uwaa na'atettaa maataa demmidaageeti nuuni ufaytteettees. Ayyoo Maariyaami gaannatettaa ammanettidi akeettan de'iyaageeti nuuni ufaytteettees. Geeshshatu maaduwaa ammanettidi de'iyaageeti nuuni ufaytteettees. Kiitanchchatu naaguwan ammanettidi de'iyaageeti nuuni ufaytteettees. Ashuwaa miidaageeti, suuttaa uyidaageeti, akeettan de'iyaageeti, nagaraa paaxidaageeti nuuni ufaytteettees. Asoon kiyidinne gelidinne de'idaageeti ufaytteettees. Aqiddaasiyaa qaddasidi diidaageeti nuuni ufaytteettees. De'o mishiraachchuwaa wonggalaa siyidaageeti nuuni ufayttiiddi deettees giyoogaa. Hegaa gishshataas hagaattuwan yaagidooge. Akka yeleta ubbay geeshshay tana yaagana gidoogaadan Hiriyaaqoosikka ba qiddaasiyaa bollan woygide giikko qommooni faccennan diishin xade baggaara darennan ubbabaykka nenan giigidoore yaagees giyoogaa. Paccennabay geeshshatettaappe iigaappe paccidabay baawa. Geela'otettaappe paccidaagee baawa. Geela'otettay Godaa yelanaashinkka geela'o, yelayddakka geela'o, yela simmadakka geela'o. Iyyo daribeennabay aybee giyaaba gidikko geeshshatettay koyrokka imetta geeshshatettaappe hagee hachchippe doommidi hagaa hananawu koshshees giidi giigissidobay baawa. Hachchippe doommidi hanni malay qassi hanno giigidi hannitte hananawu gees giidi odidobay baawa. Yaaniyo gishshawu ubbabaykka iisi giigettidi imettidaagaa gidiyo gishshawu muliyankka a geeshsha giyoogaa. De'uwankka geeshsha. Payyatettankka a payya. Puulanchcha. Xoossay aaway saluwan ubbasan koyyidi imala geeshshaa demmibeenna. O demmidi hachchi ekkiyidi qassi de'o Xoossaa aqidi de'o Xoossay in aqidi de'uwaa nuyyoo immiis. Nuna banaara asa gidida Xoossay, Xoossa gidida asay banaara nuna issippe ba saluwaa ba kawotettawu nuna xeesanaassi in aqidi nuna hachchi giigissees giyoogaa. Yaaniyo gishshatawu qaalay hagaattuwan yaagees. Luuqaasi ha'ikka mishiraachchuwaa ba hagaa bollan issuwaappe doommidi ubbatoo xeelliyo wodiyan yeleta ubbay geeshsha gaana yaagada abbana markkattidoogaattuwan geeshsha Gabrielakka o yaagiis. Neeni ufayttaa. Anjjoy kumidooree. Geeshshatettay kumidooree. Neeni ufayttaa. Neeni ufayttanawu bessaasaa. Neyyoo sabay bessees, neyyoo goynoy bessees yaagidi haasayidoogaa maaran wurssettaa aginaa woykko kuushshaa aginaa issuwaappe doommidi geeshsha hawaareti woykko erisiyo ashkarati a saluwaa biidoogaa eta giddoppe issoy be'ido gishshawu koyro be'ibeennaagee simmidi be'ido gishshawu etassi odido gishshawu ha'i qassi de'iyaa ubbatikka qassi abaa be'idi oyqqidi soommanuwaa oyqqidi goynuwaa minnidi woosaa minnidi idendduwaa be'anaassi giigida asati hagaattuwan yaagiyaa qaalaa haasayiddi takkidosona giyoogaa. Ibaa be'anawu giigido gishshataas haratussi qonccoogadan nuyyoo qoncca gaanaassi haratussi woossidoogadan nuussikka woossa haratussi gaannatidoogadan nuyyookka gaannata giiddi takkidosona giyoogaa. Ta dabbotoo geeshsha hawaareti nagaray dariina gidenna, eta oosoy iitiina gidenna, eta bollan dummabay hanennabay de'iyo gishshataassa gidenna woossidoogee. Xoossaa Aayee geeshshee Maariyaami koyruwan siiqoy oyqqin, Xoossaa yelada immidaari siiqoy oyqqin, dummatada baychchido gishshataassi haratussi qonccidabay lo"otettay, geeshshatettay nuyyookka qoncco. Haratussi beettida Xoossaa Aayiyaa taayyookka beettu, intteyookka beettu yaagiyoogan eti woossidosona, eti soommanuwaa oyqqidosona, eti goynnidosona,
etikka Xoossaa sinttan yeekkidosona. Taaninne inttenne shin hachchi yeekkiyoyye aggiyo? Hachchi Xoossaa sinttan tumatettan xoomiyoyye tumatetti baynnan xoomiyo? Asay be'anaassi xoomiiddi diyoyye asaa gishshataasiyye tumu de'uwaa Xoossaa demmanaasse? Nu qoppidobay polettanawu gishshawu xoomiyo aggiiganaassi xoomiyo? Nu xoomay qa waaniyaagaa gidiyo gishshataassi xoomiyo? Oyqqidoogee polettennaadan xoomiyo xoomay nuugee sarotan wuranaadan xoomanawu koshsheettees giyoogaa. Ishaa bollan iitabaa qoppidi xoomiyaageeta gidanawu koshshettenna. Michchee bollan iitabaa qoppidi xoomiyaageeta gidanawu koshshettenna. Xaliiddi xoomiyaageeta gidanawu koshshettenna. Xoossaa keettaani hanennabaa tunatettaa oottidi xoomiyaageeta gidanawu koshshettenna. Mattaayiyaa miiddi maganxaa ekkiiddi xoomiyaageeta gidanaassi koshshettenna. Ishaa bollan wozanaappe iitabaa qoppi uttidi ishaa woranawu qoppiiddi woriyoogee tooraan caddidi mashshaan qanxxidi dullan sho'idi woriyoogaa xalaala gidenna. Ishaa buddeenaa ishay demmiddi diyo buddeenaappe yedettanawu giigiddi xoomiyaageeta gidanawu koshshettenna. Nunatettaa ziqqi oottiyoogee nuna kawushshiyoogee Xoossaa sinttaani de'uwaa demmanaassappe attin hachchi oydiyaa demmanaas, hachchi araataa demmanaas, hachchi asaa sinttan sabettanaassi xoomiyaageeta gidiyaaba gidikko nuussi meegoy wora giyoogaa. Nu demmiyoogee meegoy wora giyoogaa. O haaya geeshsho yaagidi eqqiyo saataatiyan eqqiyo sabaani o haaya giidi goynniyoogee qammi biyo meegoy nuussi wore aybakka maaddenna. Xoomiyo xooman soommaaniyo oyqqido soommaanuwan namisay nuussi wora gidenna mala. Namisa xalaalay wora gidenna mala. Meego xalaalay wora gidenna mala. Daafura xalaalay wora gidenna mala wozanaa geeshshidi xoomanaassi koshshettees. Taappekka doommin intte ubbaykka giyoogaa. Taappe doommin taappe dariyaageeti daro maataara diyaageeti aybanne oottanawu danddayiyaageeti dumma dumma sohuwan aybaakka oottanaassi Xoossaappe garssaara inttiyo Xoossay maataa immido aawatikka deeta. Hagaa cenggurssaakka loyttidi siyanawu koshsheta giyoogaa. Uluwan iitabaa qoppi uttidi miqqayinniiddi qanaatiiddi xoomiyaaba gidikko aynnekka maaddenna. Asaa sinttan eqqidi nenatettaa geeshshada coo asay ammanettanaadan asaa sinttan eqqidi haasayiyoogan asi be'anaadan xoomiyo xoomaana nuuni oyqqiyo soommanuwaa gidikko maaddenna giyoogaa. Taawato, taayeto, ta ishanto, ta michcheto. Hagee qaalay tananne inttenanne tamaarissiyoogee haratussikka poo'o gididi nuyyookka poo'idi shaamaadan nuyyoo seeriiddi haratussi poo'issiyaageeta gidennan de'idi nunatettaakka kawushshidi Xoossaa sinttan xoqqu giidi daana mala giiddi diyo gishshataassa giyoogaa. Ta dabboto. Yaaniyo gishshawu yeleta ubbay tana geeshshi gaana giida nu aayyiyaa nu godiyaa Xoossaa aayyiyaa hagaa qaalaa a geeshsha Gabreeliyaassi odidoogee hachchi nuussikka odettidaagaa giyoogaa. Geeshsha Gabreelee iyyo odidoogee hachchi nunkka I bonchchidooro asay bonchchenna agganawu koshshenna. Koyro Gabreelee bonchchirgis, koyro Xoossay doorirgis. Harati issitoo woygiyoona Xoossaa aayyo banttanaara lagge kessiya asati doosona. A lagge gidennaagaattuwan qassi woygi giyaaba gidikko Solomonikka ba tegisaas geetettiya matsaafaa bollan zoriyaa matsaafaa bollan xaafidoogan 729 bollan woygi giikko lo'obaa oottida daro macca asati doosona yaagis. Kasete iyyo hiraagaa odiiddi giyoogaa. Lo'obaa oottida daro macca asati doosona. Etappe neeni geeshsha yaagis. Lo'obaa oottidi kanttidaageeti kawaa yelidaageeti, daannaa yelidaageeti, nabiyaa woykko hiraaganchchaa yelidaageeti, hawaariyaa yelidaageeti, geeshshaa yelidaageeti, Xoossaa meeccida Yohaannisa yelida aayyaakka Elsaabeexa dawus. Hiraagaa odida Isayaasa yelida aayyaakka de'awus. Xoossaa sabbida Daawita yelida aayyaakka dawus. Penggee hagee away mokkiyo baggaara de'iyaa penggee ubbatookka gordda diya penggee deesi. He penggeekka qassi de'o Xoossay gelidi kiyido gishshataassi merippe merinawukka gordda deesi. De'uwaa Xoossay meretaa Xoossay gelido gishshawu giidi odida Hizqeela yelida aayyaakka dawus. Diiboordaykka doosona. Haratikka doosona. 36 macca asatikka doosona. Lo'obaa oottidi takkidaageeti doosona. Geeshshatettan kaallidi de'idaageeti doosona. Xoossaa sinttan banttana geeshshatettan wottidaageeti doosona.
etappe ubbappenne daraasa giidi odido woykko isuntan haasayettida hiraagay odettido geeshsha aaya Maariyaama gal"a maachchan hiraagettidaara ooratta maachchan sabettidaara saluwappe Xoossay yiidi I uluwan aqidoora I ashuwappe ashuwa I shemppuwappe shemppuwa denttidi de'o Xoossay iin araata geetettidi I uluwan aqidoora kiitanchchay Gabireele I sinttan goynnidi sabaa mishiraachchuwa odidoora heezzu geeshshatuppe issi geeshshay yiidi nenan aqanaw dees geetettida Xoossaa aayya Maariyaama yeleta ubbay tana geeshshe yaaganaw dees. Kawuyidaageeti xoqqu goosona. Banttanatettaa kawuyidi namisetti diyaageeti hagaappe sinttan kalloosona. Saametti diyaageeti hagaappe sinttan aloosona. Banttanatettaa Xoossaa sinttan kawushshidaageeti xoqqu gaanaw doosona. Banttana xoqqu oottiyaageeti qassi kawuyanaw doosona. Araataappe wodhdhidi yeetetettanaw doosona. Hagaa odiyoogee Abrahaamessinne zerettaa ubbaassi geetettidi woosan qofettida nu aayya geeshshiya Maariyaama hagaatto yaagada yeleta ubbay tana geeshshe yaagana giidogaadan taanikka intekka Xoossaa ayyo geeshshe giidi oyqqido hagaa 16 gallassaa oyqqiyo soommanuwan oyqqidoogan 16 gallassaa woossiyo woosan 16 gallassaa goynniyo goynuwan 16 gallassaa giddon nuuni gelido nagaraa paaxidoogan Xoossaa kawotettaa geliyaageeta Xoossaara issippe de'iyaageeta Xoossaa sinttan yeellatennan garballiya duge menttennan asinttan ufayttidi eqqiyaageeta gididi beettanaw koshshettes. Tananne intenannekka garballiya menttennan ayfee simmennan som"oy xumennan nu oosuwaa geeshshatettaa oosuwaara miido ashuwan ekkido ashuwan uyido suuttan Xoossaa sinttan beettidoogaattuwan abaa markkattidogaattuwan markkattiiddi de'idi nu markkatettaa Xoossaa qaalaa odiiddi takkidoogaattuwan amottiiddi diyo saluwaa kawotettaa geliyaageeta tana intenakka Xoossay ootto. Siyido qaalan 30 60 100 ayfidi amottiiddi diyo saluwaa kawotettaa geliyaageeta tanakka intenakka ootto. Tamarissida aawaa na'aa geeshsha ayyaana issi Xoossaassi galatay gido. Aawaa anjjoy na'aa siiqoy geeshsha ayyaana issippetettay nunaara ubbaarakka issippe gido.